पीड़िता बापा आम सह अच्छा आलोचना करवा मुख्यमंत्री से आलोचना करके आसला पर से प्रतिक्रिया रखिए सर मुख्यमंत्री आपको सीधा साल कौन आश्वस्त देले से आमर जहाँ अनुरोध थिला सबू अनुरोध को मानिले समूह अनुरोध को से भल भाव शुणिले एवं अनुरोध को जेहेतु एक्सेप्ट कले एवं नोटिफाई भी हो गला से जो आम धन्यवाद जनाऊँ स्टेट गवर्नमेंट को आमर ऑनरेबल मुख्यमंत्री को सर आमे जदि सीधा सड़क कहबा जे जो तो भाबे चरित्र संहार करा जाउची ताकू नै कि कोन जो नुआ नुआ वीडियो सामना को आसी ताकू नै कोन प्रतिक्रिया मु आपण मानकू आगरु कहितली आगे आसन मु आपण मानकू आगर कहितली कि जेते बेले जने दोषी जना पडुची से दोषी साब्यस्त हबा को जाउची से चेष्टा करिवो बंचिया पई हाथ मारिवो गोड़ मारिवो सब किछि करिवो ते एटा गोटे स्टेप से माने कोन करिसेंती छोटिया छोटिया क्लिप बाहर करी क्यारेक्टर असासिनेशन चरित्र हनन करिया पई चेष्टा करूछंती सर किए चरित्र हनन करिया पई चेष्टा करछि आपण तो आपण को मु तो हिंट देकी कहली कि जो माने दोषी साब्यस्त हबा लोक से माने चेष्टा करिवे थ्रू वेरियस एजेंसीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अछि देन क्लिप जो अवेलेबल छोटे जिनिसटा छोटिया बाहर करी जोटा खराब देखा जाय से करबा आपन लागु छै कि पुलिस ए वीडियो आनि कि दउछि ए विषय हमें डिस्कस कलु एंड आम ओडिशा सरकार को हमें रिक्वेस्ट कलु कि एई टाइप रो वीडियो जो माने पठाउचंती सेटा बंद करा जाऊ एक रे दुई रे जो माने करूचंती तांको अगेंस्ट रे लॉ रे जहा दिया से अनुसार एक्शन निया जाऊ सर गोटे कथा आस्तु जे जो कि तांकर पुराना वीडियो देखि कि समस्त अनेक स्टेटमेंट दउचंती सोशल मीडिया ताकू नै कोन किंतु पुलिस सेमानक ऊपर कोन आउ कार्यानुष्ठान निया जबा आवश्यकता अछि कि देखंतु वर्तमान तो जुडिशियल कमिशन हे गलानी एंड प्लस सीबीसीआईडी एनक्वायरी साइड बाय साइड कोर्ट मॉनिटर हबो तेनु एई सब तथ्य सेठी दिया हबो and then I think we will get justice. झियर सुरक्षा पे आपण कोन मागिले मुख्यमंत्री जदि भी गोटे कथा आस्तु लाई डिटेक्शन टेस्ट पई चाहिबे कि से तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमर किसी प्रॉब्लम नाही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन समान जहा करबा को चाहिबे से आज मुख्यमंत्री कथा हबा पर केते आश्वस्त न्याय मिलिबो बोली नहीं आमे तो 100% आश्वस्त आमे तो 100% आश्वस्त कारण मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद जनाउछु जहा किसी आमे रिक्वेस्ट करथुलु सब किसी एक्सेप्ट करा हला भाबुछन टिके लेट हे गला आहु जल्दी आलोचना नहीं मुख्यमंत्री हमर बिजी थिले से भी तो प्रथम 100 डेज रे जहा काम करबा कथा से सब काम करिसंती आमे देखुछु एई सरकार डेफिनेटली भिन्न टाइप रो काम करूचंती एटा हम हिस्ट्री भारतर हिस्ट्री प्रथम थर हम दुईटा इनक्वारी चलो गोटे सीबीसीआईडी इनक्वारी चलो कोर्ट मॉनिटर एंड सेकेंड आमर जुडिशियरी इनक्वारी चलो एंड टाइम बाउंड हम तो एटा तो गोटे प्रथम थर पे कराई तेणु आम ओडिशा सरकार को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद जणाई प्रथम थर दुईटी इनक्वारी मध्ये सीधा आपण भाबुछन जे साइड बाय साइड जस्टिस मिलिबो इथरे इनक्वारी डेफिनेटली जस्टिस मिलिबो तो कथा होची जे सीबीसीआईडी रो इनक्वारी रे आपण ए पर्यंत केते खुशी अछंती से बर्तमान तो खाली स्टेटमेंट रेकर्ड करूछंती एंड प्रोग्रेस चली किंतु आमको जेहेतु संदेह है कहीं संदेह है बिकज पुलिस माने समस्ते यूनिफॉर्म रे से ठिया हो गले तेणु प्रेसर पड़ो से भी तो पुलिस वाला प्रेसर पड़ो जदि भल हेले भी प्रेसर पड़े से प्रेसर केते नहीं पारिबे केते नहीं पारिबेनी से संदेहटा को दूर करने आम रिक्वेस्ट करथु वायरल वीडियो जे करूचे ताको अरेस्ट करबा कुछ कहिबे कि आपण कहि हां सेटा हम कहिछु कि लॉ रे जहा अछि ताको से अनुसार एक्शन करा जाऊ भाइराल वीडियो को नहीं अनेक स्टेटमेंट आसु जामु पूर्व पचारथली पब रे नाचिबा बा लिफ्ट को गोइठा ए भितरे कोन होची दी प्रकार लोक गोटे होची आमे चाहिमा स्त्री लोक माने सीता भली होंतु जेते बेले सेही स्त्री लोक पुरुष लोक किसी भल भाषण दौची भल जगह किसी गोटे कहूँ से टाइप कथा कहूँ कहे आम पुओ बहुत भल भल कथबार्ता कला किंतु जदि गोटे स्त्री लोक बा गोटे झील पिला से टाइप भाषण दौची आम सोसाइटी कौन कहूँ अरे ये कौन रामचंडी हो गला ना कौन तेणु आम सीता को भल पाऊे रामचंडी की भल पाऊे कारण रामचंडी तो सीतांकर गोटे रूप तेणु यहाँ आम एक्सेप्ट करवा सोसाइटी धीरे धीरे सोसाइटी ट्रांजिट करुच्ची झील पिला मानू आप देखो ये केते जन झील पिला अच्छा केते जन पुओ पिला अच्छा नहीं केते जन पूरा देखिले तेणु झील पिला माने धीरे धीरे बढ़िबे अंकिता अंकिता सीता ना रामचंडी सेटा तुलना कर नहीं मु कौन कहूँ तुलना नहीं मु कौन कहूँ कि आम सोसाइटी पुओ माने जदि सही कथाटा कहउचंती ताको एक्सेप्ट करूचंती जदि झियो से पिला सही कथा कहउचंती सेटा वर्तमान जे एक्सेप्ट करि नाहंती बट धीरे हमें ट्रांजिशन रे अच्छे पुरुष केंद्रिक समाज अछि हां तेनु धीरे धीरे ट्रांजिशन रे अच्छे सेटा हबो केतेबेले जेतेबेले बहुत झियो पिला बहुत स्त्री लोक बाहर को आसीबे सेटा को दृश्य को देखि कथा कहउचंती पब रे नाचिबार दृश्य को ना को दृश्य कमेंट आपण जो देले
ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ଚାହିଁବେ କି ଆମେ ତ କହିଛୁ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ହଟେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କହିଛୁ ଆଣ୍ଡ ସରକାର ସେୟା କରିବେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମିଳିବ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଆସିକି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏକପାଖିଆ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସରକୁ ଆପଣ ଡିଟେନସନ ନେଇପାରିବେନି ତେଣୁ ଯୋଉ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଡିଟେନସନ ନେଲେ ତାମାନେ ସେମାନେ ଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲର ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଲର ଭକ୍ଷକ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ସୋ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସସ୍ପେନସନ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସସ୍ପେନସନ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଟା ଠିକ ସସ୍ପେନସନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାଲା ଚାହିଁବେ କି ନାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାଲା ତ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ଆମର ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶାଉଛି କ'ଣ ତମେ ତ ଭୁଲ କାମ କରିଛ ସେକେଣ୍ଡ ଭୁଲ କାମ ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତମର ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ଅଛି ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନରେ ପିସିଆର କହିଥାନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ ସେଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସର ସବୁ ଦୋଷ ଦୋଷ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦୋଷ ଦିଟା ଦୋଷ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯୋଉଟା ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଶଟା ତାକୁ ବାଡେଇବା ସେମାନେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କଣ ଆପଣ ମୁଁ ସିନା ମୋ କାମ କରିବି ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଦେଖିବି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଠି ଯଦି ମୋର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଅଛି କ'ଣ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେନି ଆଉ ମୋର ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଅଛି ମୋର ଲେଖିବେନି ତ ଲେଖିବେ ନା ତେଣୁ ବ୍ୟବହାରଟା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓରେ ସେ ଝିଅ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲା ସେଟା କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲା ସେଟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ନାହିଁ ସେ ଭିଡିଓ ସେଇ ମୋବାଇଲ ତ ସେମାନେ ସିଜ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ସେ ଭିଡିଓ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ନାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଡିସିଆଲ ଏନକ୍ୱାରି ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ସିବିସିଆଇଡି ଏନକ୍ୱାରି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷୀର ହେଇଯିବ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ସୀତା ଭଳି ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କହିନି ଝିଅ ସୀତା ଭଳି ହଉ ମୁଁ ସେୟା କହିନି ମୁଁ ମାନେ କହୁଛି ଆମର ସୋସାଇଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନରେ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ପଢିଛେ ସବୁ କିଛି ପଢିଛେ ଆମେ ସୀତାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ କୃଷକ ମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ସବୁ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସୀତା ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି କିଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ ବା ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସାସିନେସନ ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା କହିବାକୁ ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ କି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କି ଭିଡିଓ ଆସିଲା ପରେ ପଡିବ ବଟ୍ ସେ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ହବ କରିବେ ଲୋକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବଟ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଝିଅର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କହିଲେ ଆମେ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆମେ ଦେବୁ ଜଣେଇବୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ 60 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ଦିନ ହଁ 60 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଆଶା ଅଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ हाँ नाइन डेफिनेटली मिलो थैंक यू आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद ये थिले पीड़िता अंकिता प्रधान को बापा आपण सुनथिले से कहउतले कि वर्तमान समय रे सोशल मीडिया रे अंकितांकर जो वीडियो क्लिप सब बुलुची ताकू तुरंत बंद करबा पई से मुख्यमंत्री अनुरोध करछन तास तांकर संपूर्ण विश्वास अछि कि विचार विभाग के तदंत रिपोर्ट आसला परे तांको झियो को न्याय मिलिबो भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सामिन को मौसुमी कनक न्यूज।